आमे पूर्व ये पढ़ी पूर्व पार्ट रे जे रासायनिक समीकरण को किपरि लिखा जाए आमे गोटे वाक्य रूप में लिखिपर आ गोटे लिखुचे आमे कौन वाक्य रूप में आ गोटे शब्द रूप में लिखुचे आ गोटे संकेत आ प्रतीक माध्यम आम लिखुचे पुणी आम देखी जो माने सूचक रासायनिक समीकरण सूचक रासायनिक समीकरण आम क्या कहते जो समीकरण गुड़िक केवल खाली प्रतिकारक आउ उत्पाद जोड़ा सूचना दूसरी सेटा को आम सूचक रासायनिक समीकरण कहते ताको स्केलेटल माने इक्वेशन बोली कहुए कंकाल समीकरण बोली कहुए ताले बर्तमान आम देखा जे रासायनिक समीकरण गुड़िक कहीं समतुल करा जाए क्यों कारण ताको समतुल करा जाउछे आउ से जो कहूँ जो रासायनिक समीकरण को समतुल करने हेले आमको वस्तुत्व संरक्षण नियम को से फॉलो करुँच कहीं फॉलो करुँच देखा जे वस्तुत्व संरक्षण नियमटा कौन कहूँ नियमटा हूँ कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया रे वस्तुत्वर सृष्टि ना कि विनाश ना कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया रे कौन है ना वस्तुत्वर सृष्टि कि विनाश हुए ना वस्तुत्वटा सबुले स्थिर हो रही अर्थात प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक पार्श्व रे मौलिक बा यौगिक मानकर मोट वस्तुत्व जहाँ रहिबो रासायनिक प्रतिक्रिया परे जो उत्पाद गुड़िक आम पाइबा से मानकर मोट वस्तुत्वर परिमाणटा समान रहिबो कहीं समान रहिबो देख जिते गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया होउची जिते गोटे तुम रासायनिक प्रतिक्रिया हम जो केमिकल रिएक्शन हो तुम केमिकल रिएक्शन किए भाग निए ना मौलिकर परमाणु भाग निए मौलिकर किए भाग नौ ना मौलिकर परमाणु भाग नेला पुणी परमाणु ताले किए भाग नौ ना परमाणुर इलेक्ट्रॉनटा भाग नेला ताले गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे परमाणुर सब इलेक्ट्रॉनटा भाग नौ रिएक्शन रे ताले बर्तमान देखा परमाणु भीतर ताले कौन कौन सब अच्छी बर्तमान देख गोटे परमाणु जो कहूचे परमाणु भितर सब अवपरमाणु गुड़िक अच्छा परमाणु भितर किए किए अच्छा ना आमर प्रोटॉन रोचे इलेक्ट्रॉन रोचे आ गोटे न्यूट्रॉन रोचे परमाणुर वस्तुत्व जो आम कहूचे परमाणुर कौन बोलिबा आम कहूचे वस्तुत्व परमाणुर वस्तुत्व माने ता भीतर जो सब उपादान गुड़िक रही से समस्तंकर टोटाल वेटटा आम कौन कहूचे ना वस्तुत्व ताले वस्तुत्व कहले तार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ न्यूट्रॉन वस्तुत्वर समष्टिटा ही हम कौन ना तार से परमाणुर वस्तुत्व किंतु आम ये देखुचे जे रासायनिक प्रतिक्रिया बेले आमर इलेक्ट्रॉनटा तो भाग नौ अच्छा जदि इलेक्ट्रॉनटा ये भाग भी नौ ताले ये लक्ष्य कर वस्तुत्व माने ये तीनटा जाक समष्टिटा हूँ तार वस्तुत्व ताहले रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वर तमें यहाँ हूँ तुम प्रतिकारक ये है तुम यहाँ प्रतिकारक यहाँ तुम कौन है उत्पाद ताले रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वर तमें प्रतिकारक वस्तुत्व जहाँ रहिबो परे अर्थात उत्पादर वस्तुत्वटा सेया रहिबो कहीं ना आगे बुझ कहीं रहिबो परमाणुर जो पारमाणविक वस्तुत्व निर्णय करा जाए पारमाणविक वस्तुत्व समान से परमाणुर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन समष्टि संगे सीटा समान ताले ये इलेक्ट्रॉन को कहीं उपेक्षा करा जाउची ना इलेक्ट्रॉन को ये उपेक्षा करा जाउची ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुलन में इलेक्ट्रॉन वस्तुत्वटा हूँ अति नगण्य
ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବସ୍ତୁତାକୁ ଏଠି ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯୌଗ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆମର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତା ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ବସ୍ତୁତା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ସମାନ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ସମାନ ରହିବ ନା ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁତାକୁ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ତା'ର ପ୍ରୋଟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତା'ର ବି ପ୍ରୋଟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। ତ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରହିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳନା କରିବା, ମିଶାଇବା କି ବାହାର କରିବା, ଦେଖିବା ଉଭୟ ପଟରେ ସମାନ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସମାନ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ସମାନ ହେବ ସେଇଟା ପୁଣି ଦେଖିବା ଏଇନା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା 24 ଯୁକ୍ତ, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ 2ଟା ଅଛି ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବସ୍ତୁତା କେତେ ହେଲା 16, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଲା ନା 24 ଯୁକ୍ତ 16 ଦୁଣା ଏଠି କେତେ ହେଲା 32 ସମାନ 56। ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କେତେ ହେଲା ନା ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ହେଲା କେତେ 24 ଯୁକ୍ତ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେ ହେଲା 16 ସମାନ କେତେ ହେଲା ନା 40। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଏପଟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 56 ହେଉଛି, ଏପଟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 40 ହେଉଛି। ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଠି ଦେଖ ବାମ ପଟରେ 2ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଥିଲା ବେଳକୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପଟୁ ଯଦି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଏଠି ବାମ ପଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ସହିତ ଡାହାଣ ପଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ସମାନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟା ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଏଠି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରମାଣୁର ମାନେ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପଟରେ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୀକରଣଟା କେବଳ ଆମକୁ ଏଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଏ ଖାଲି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲାରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏପଟେ ବି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବି ସମାନ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି ସେମାନେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପଟର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସମାନ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ସମାନ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯେଉଁ 2ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଯଦି ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଖ୍ୟା 2 ହେବ ତେବେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତା'ର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ସମତୁଲ କରୁଛେ। ଦେଖ ସମତୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରିକି ତୁମେ ଆଗେ ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ଆମର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖ କେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ମୌଳିକ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମୌଳିକର ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି, ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ ମୌଳିକ ତାହେଲେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ମୌଳିକ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି କିଏ କିଏ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ନା ମୌଳିକ ଭିତରେ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ, ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ, ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେଟା ଅଛି 2ଟା, ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେଟା ଅଛି ନା ଗୋଟେ। ଯେତେବେଳେ ସମତୁଲ କରିବ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ଥିବ ତାକୁ ଆଗେ ସମତୁଲ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକା ରହିଛି ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି 2 ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଅଛି 1। ତାହେଲେ ତୁମେ 2 ଆଉ 1ର ଆଗେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲସାକୁ ନେଇଯିବ। 2 ଆଉ 1ର ଲସାକୁ କେତେ ହେଇଗଲା 2। ତାହେଲେ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟାକୁ ବି କେତେ କରିବା 2 କରିବା, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟାକୁ ବି 2 କରିବା। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତ 2 ଅଛି, 2 ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି 1 ଗୁଣିଲା ମାନେ ସେ 2 ହେଇଯିବ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି, ତାହେଲେ 1ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 2 ହେଇଯିବ ନା 2 ହେଇଯିବ। 1ରେ ଯଦି ଆମେ 2 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 ଲେଖିବା ଯାହା ନ ଲେଖିବା ସେୟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଖରେ
एक लिखा जहाँ न लिखा से ताले एठी ताले जो डाहाण पार्श्व उत्पाद पार्श्व ऑक्सीजन केतेटा अछि गोटे तेणु आकु जदि आम 2 करिया कहले आम 2 गुणी देले अच्छा जदि 2 गुणी देले देख ये मैग्नेशियम ऑक्साइड रे ताले 2टा बर्तमान भी क्या साथ गुणी होगला मैग्नेशियम साथ गुणी होगला ताले बर्तमान मैग्नेशियम संख्या भी केते होगला ना 2 कोठी ना मोर डाहाण पार्श्व बर्तमान मैग्नेशियम होगला 2 किंतु बाम पार्श्व मैग्नेशियम केतेटा अछि गोटे अछि तेणु बर्तमान मैग्नेशियम को जदि आम समतुल करवा ताले बाम पार्श्व बर्तमान आम मैग्नेशियम पाखे ताले आम केते गुणिबा 2 गुणी देबा 2 गुणी देले बर्तमान आमर ये जो समीकरण टी होगला एटा बर्तमान समतुल समीकरण होगला है ताले बर्तमान देखा ये तो बर्तमान आम तो समतुल करदे उभय पार्श्व परमाणु संख्या तो सामान करदे देखा बर्तमान ये वस्तु संरक्षण नियम पालन कर बाम पार्श्व मैग्नेशियम 2टा अच्छी मैग्नेशियम वस्तु 24 ताले 2 गुणन केते 24 युक्त ऑक्सीजन है केते 12 ये 2टा ऑक्सीजन अच्छी ताले 2 सॉरी ऑक्सीजन है 16 ये 2टा ऑक्सीजन अच्छी ताले 2 गुणन ये केते 16 ताले है केते 24 दुने 48 युक्त 16 दुने केते 32 ताले आपको मिसले आम केते पाइबा 80 एठी सेमती देखिबा 2 गुणन 2टा गुणन नहीं अछि एमजीओ मैग्नेशियम केते 24 युक्त ऑक्सीजन केते 16 समान 2 गुणन 24 युक्त 16 केते 40 समान केते 80 बर्तमान लक्ष्य कर डाहाण पटरी बसी पाइले बाम पटरी बसी पाइले ताले ये बर्तमान वस्तु संरक्षण नियम पालन कला है ताले वस्तु संरक्षण नियम पालन करने प्रथम आमको समीकरण टी समतुल करने पड़ो एवं देखा आम बही जो देती समतुल कर सोपान सब से देखा से सर्ट क्वेश्चन पड़े ताको बर्तमान आम आलोचना करवा ये देख गोटे शब्द समीकरण देती जिंक युक्त सल्फ्यूरिक एसिड कौन देला ना जिंक सल्फेट सहित हाइड्रोजेन तेणु जिंक आम समीकरण जो संकेत हिसाब से लिखिले जिंक बर्तमान है कौन जेडेन सल्फ्यूरिक एसिड आनले H2SO4 तेणु जिंक सल्फेट जो आसला कौन आसला ना ZnSO4 युक्त हाइड्रोजेन आसला H2 बर्तमान देखा यहाँ समतुल हो कि नहीं देख बाँ पटे हाइड्रोजेन केतेटा अच्छी 2टा एपटे भी देख हाइड्रोजेन 2टा अच्छी बाँ पटे देख ऑक्सीजन 4टा थिला एपटे भी 4टा अच्छी एपटे देख सल्फर गोटे थिला एटी भी देख सल्फर गोटे अच्छी ये जिंक गोटे थिला एटी भी जिंक गोटे अच्छी तमें यहाँ तुम समतुल होकर रही है बर्तमान देखा समतुल कर जो सोपान आमको जो एग्जाम्पलटा देती से आम बुझी बुझी जा कौ सब उपाय से समतुल करा तार विभिन्न सोपान गुड़िक आम देखा और शिखा देख बर्तमान आमको देला Fe युक्त H2O कौन देला आमको ना Fe3O4 युक्त H2 बर्तमान यहीटा को आम समतुल करवा समतुल कर प्रथम सोपानटा हूँ आमको जो सब माने समतुल करने जो सब आमको देती मौलिक बा यौगिक से संकेत गुड़िक चारिपाखे आगे आम बाक्स करवा ये देख प्रथम Fe चारिपाखे बाक्स कले पुणी H2O चारिपाखे भी बाक्स कले पुणी Fe3O4 भी कौन करवा बाक्स करवा पुणी H2 गोटे बक्सटे अंकन करवा प्रथम सोपान है आमर यहाँ द्वितीय सोपान कौन करवा ना द्वितीय सोपान आम गोटे तालिका करवा जमी आम गोटे तालिका कर देखते ये सेमती गोटे तालिका करवा तालिका करके आम जो यही रासायनिक प्रतिक्रिया जो जो मौलिक गुड़िक भाग नहीं आम सब से मानकर कौन लिखा ना मौलिक सब आम प्रतीक गुड़िक लिखा और प्रतिकारक पार्श्व परमाणु संख्या और उत्पाद पार्श्व परमाणु संख्या गुड़िक उल्लेख करवा देख ये कौ कौ मौलिक गुड़िक सब भाग नहीं आमर ना Fe हाइड्रोजेन आ गोटे कि ऑक्सीजन तो ये देखिए आम मौलिक किए गले ना Fe हाइड्रोजेन आउ ऑक्सीजन ताले बर्तमान देखा प्रतिकारक पार्श्व तार बर्तमान केतेटा सब अच्छा तार Fe बर्तमान प्रतिकारक पार्श्व ये केतेटा अच्छी देखा प्रथम केतेटा ये थिला देख Feटा प्रतिकार पार्श्व गोटे थिला तेणु आम केते लिखिले 1 बोली लिखिले उत्पाद पार्श्व ये Fe केतेटा अच्छी 3टा ये लिखिले 3 बोली सेमती हाइड्रोजेन प्रतिकारक पार्श्व ये हाइड्रोजेन केतेटा अच्छी 2टी लिखिले 2टी उत्पाद पार्श्व हाइड्रोजेन केतेटा अच्छी ना 2टी लिखिले 2टी ऑक्सीजन उत्पाद प्रतिकार पार्श्व केतेटा अच्छी गोटे ये लिखिले गोटे उत्पाद पार्श्व ऑक्सीजन केतेटा अच्छी 4टा ये लिखिले 4टा ताले द्वितीय सोपान कामटा सरीगला तृतीय सोपान बेलू कौन करवा जमी तुमको से पूर्वटार बुझे कौन बुझे ना आगे देख जार परमाणु संख्याटा अधिक रही आगे ताकू समतुल कर लक्ष्य कर कहार परमाणु संख्या अधिक रही ऑक्सीजन ताले 1 और 4 लस आउ नहीं जाओ केते गला 4
ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ମଧ୍ୟ କେତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 4 କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 4 କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1 ଅଛି ତାହେଲେ 1ରେ 4 ଗୁଣିଲେ ଯାଇକି ଆମେ 4 ପାଇବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଅଛି ତେଣୁ ସେଟାରେ ଆମେ ଖାଲି କେତେ ଗୁଣିବା 1 ଗୁଣିବା ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ସୋପାନ 3ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସମାନ କଲେ ଅକ୍ସିଜେନଟା H2O ଅଛି ତେଣୁ H2Oରେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ 4 କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ 1 ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଗୁଣନ 4ଟା ହେଲା କେତେ 4 ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ତୁମର 4ଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ତୁମର କିଛି ଗୁଣିବାର ନାହିଁ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ସମତୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସମୀକରଣଟି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲା Fe ଯୁକ୍ତ 4H2O Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ H2 ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ H2 ଏହା ସମତୁଲ କରିବାର କେଉଁ ସୋପାନ ଅଟେ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମତୁଲ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦେଖ କେତେଟା ହୋଇଗଲା 4 ଦୁଣେ 8ଟା କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେଟା ଅଛି 2ଟା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଟାର ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଆଗେ ସମତୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଅଧିକ କିଏ ହେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଉଥିବ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସମତୁଲ କରିକି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲା 8ଟା ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ହେଇଗଲା 2ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଆଉ 2ର ଲସ୍ ଆଉ ଆଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା 8 ଯଦି 8 ହେଲା ବାଁ ପଟେ ତ ଅଲରେଡ଼ି 8ଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ତାହେଲେ କେତେ ଗୁଣିବା 1 ଗୁଣିବା ଏଠି 2 ଅଛି 2 ଅଛି ମାନେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା 4 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଏଠି ନିହାତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଯେହେତୁ ଆମେ 1 ଗୁଣିବା ଯାହା ନ ଗୁଣିବା ମଧ୍ୟ ସେୟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଯାହା ଅଛି ତାହେଲେ ସେୟା ହିଁ ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ ଏଠି H2 ପାଖରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା ନା 4 ଗୁଣିଲା ମାନେ 4 ଦୁଣେ କେତେ ହେଇଗଲା 8 ତାହେଲେ ନିହାତି ସୋପାନ 4ରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସମୀକରଣଟା ତାହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2 କ'ଣ ଦେଲା ନା Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ 4H2 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଆମର ସମାନ ହେଇଗଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ ଆଇରନ୍ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଇରନ୍ କେତେଟା ଅଛି 3ଟା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇରନ୍କୁ ସମତୁଲ କରିବା ତାହେଲେ 1 ଆଉ 3ର ଲସ୍ ଆଉ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 3 ତେଣୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମକୁ 3 କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 1ରେ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା ନା 3 ଗୁଣିବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ 3 ତ ଅଛି ତେଣୁ 3 ଏଠି କେତେ ଗୁଣିବା ନା 1 ତାହେଲେ ଏପଟେ 1 ଗୁଣିବା ଯାହା ନ ଗୁଣିବା ମଧ୍ୟ ସେୟା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୀକରଣଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସମୀକରଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜେ ତାହେଲେ କୁହ ସମୀକରଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମୀକରଣଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ନା 3Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O କ'ଣ ଦେଲା ଆମକୁ ନା Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ 4H2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହୋଇଗଲା ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଷଷ୍ଠ ସୋପାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ସମତୁଲ ହୋଇଯିବ ଏଇ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଉଠାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ସମୀକରଣଟି ତାହେଲେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବ ଦେଖ ତାହେଲେ ସମୀକରଣଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯିବ 3Fe ପ୍ଲସ୍ 4H2O କ'ଣ ଦେବ ନା Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ 4H2 ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସମୀକରଣଟିକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସମତୁଲ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପରଖିଲେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷିକି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କାହାର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ରହିଛି ଏବଂ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମତୁଲ କରି 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 ଆସି ଆମେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସମତୁଲ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ମାନେ ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରଖ ନିରେଖ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନା ପରଖ ନିରେଖ ପଦ୍ଧତି ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟାକୁ ପରଖ ନିରେଖ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟା କେଉଁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରେ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ଇଏ ପାଳନ କରେ ହେଲା ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା
देखिए अधिक तथ्यपूर्ण करने आम कौन करुचे ना देख परख निरखटा को आम हिट एंड ट्रायल मेथड भी आम बोली कहू इंग्लिश टर्म सब मन रख है कहीं तुमको परवर्ती समय एटा तुमको मैंने साहाଯ୍य कर जो तुम प्लस टू साइंस एका पढ़ो तुमको ये जिनस साहाଯ୍य कर पाठ पुणी पढ़ो से हिट एंड ट्रायल कला पुणी आम जो बुझा हिट एंड ट्रायल मान हो परख निरख से मन पड़ो हाँ आम पढ़ी आसते है सब इंग्लिश टर्म मन रख ता परवर्ती सोपानटा हूँ यहाँ सब इम्पोर्टाट सोपानटा कौन कौच ना भौतिक अवस्था सब सूचाइब कौ अवस्था से मौलिक जैविक गुड़िक रही सब है कौ अवस्था से अच्छा आम से सब देखेब है गोटे गोटे इक्वेशन जो तुम लिखुच मनकर आम जो बर्तमान जो आम जो प्रथम इक्वेशन थी मैग्नेशियम युक्त ऑक्सीजन कौन आम पाइले ना मैग्नेशियम ऑक्साइड आपको जो बालांस आम करूँ जेहेतु ऑक्सीजन दुईटा थी ये 2 गुणले मैग्नेशियम दुईटा है 2 गुणिदेले ये इक्वेशन लिखिदे यहाँ संपूर्ण भाव ठीक नुहे कहीं ना एठारे आम तार भौतिक अवस्था को सूचाए भौतिक अवस्था 4 प्रकार रही कौन कौन रही गोटे है कठिन एस तरल एल गैसीय जी द्रवणीय 21 भौतिक अवस्था कहीं सूचाऊे ना रासायनिक समीकरण को आहरी अधिक तथ्यपूर्ण करने आमको ये भौतिक अवस्था गुड़िक सब सूचाइवाई पड़ो है तेने आहरी तथ्यमूलक करने मैंने ये समीकरण गुड़िक जो आम देखला कि आमको जना पड़ जे मैग्नेशियमटा कौ अवस्था सॉलिड अवस्था कठिन अवस्था ऑक्सीजनटा गैसीयटा तार जो उत्पादटा पाइले मैग्नेशियम ऑक्साइड यहाँ भी है कठिनटा सॉलिड तेणु यहाँ हूँ तुम संपूर्ण सठिक समीकरण ताले यहाँ तुम देखले जापर जड़े भी कहीपर हाँ ये मैग्नेशियम ये 2टी मैग्नेशियम परमाणु भाग नहीं 2टा ऑक्सीजन परमाणु ये भाग नहीं मैग्नेशियम ऑक्साइड ये 2टी अणु सृष्टि होती 2टी मैग्नेशियम परमाणु 2टी ऑक्सीजन अणु जो मिशुंट कौ रूप ना मैग्नेशियमटा कठिन रूप थिला बेले ऑक्सीजनटा ये गैसीय रूप अच्छी आम जो उत्पादटा पाचे जो मैग्नेशियम ऑक्साइड जो अणुटी पाचे आम तार बर्तमान यहाँ केतटी परमाणु तार अच्छी ना 2टी और से कौ रूप बाहर ना सॉलिड कठिन रूप से बाहर है से भाई आम जो समीकरण को बर्तमान जो समतुल करके आसिले सेठी जो भौतिक अवस्था सूचेबा ताले ये आयरनटा कौ अवस्था अच्छी ना सॉलिड कठिन अवस्था ये देख जलटा तो आम जाने लिक्विड किंतु ये जलटा कौ अवस्था सूचा जाए ना गैसीय अवस्था ताले ये Fe3O4टा फेरस ऑक्साइड ताले कौ रूप में मिलूँ ना सॉलिड रूप में मिलूँ हाइड्रोजनटा ये कौ रूप निर्गत हो ना गैसीय रूप में ताले यहीटा को मन रख गोटे सर्ट क्वेश्चन तुम ये आसपे लुहा को जलर केउं अवस्था प्रतिक्रिया कराइले आम फेरस ऑक्साइड पाइबा लुहा को आम जलर बाष्प सहित बाष्प बा बांफ सहित जो आम प्रतिक्रिया कराइबा आम कौन पाइबा ना फेरस ऑक्साइड आम पाइबा है बेले बेले रासायनिक प्रतिक्रिया को संपादन करने आम कौन करूँ ना ताप चाप उत्प्रेरक परी जो प्रतिक्रिया जो शर्त गुड़िक रही को आम तीर चिन्ह उपर कि तले आम दर्शे था जमीक धर आम कह कैल्शियम कार्बोनेट को जो आम उत्तप्त करुचे उत्तप्त ताप प्रयोग कले आम कौन पाचे ना कैल्शियम ऑक्साइड युक्त CO2 गैस आम पाचे ताले ये तीर चिन्ह उपर आम क्या देखले ना ताप को तमाने यही तापर उपस्थिति जोगु तापटा प्रयोग करने हेतु ये रासायनिक प्रतिक्रियाटा संगठित हो पारा ताले यहाँ तो गोटे शर्त रोचे ना तापटा प्रयोग हेले जाए ये कौन हम ना कैल्शियम कार्बोनेट आमको कैल्शियम ऑक्साइड दब आउ CO2 अंगारकाम्ल दब ताले जार उपस्थिति जोगु जामर कौन हम ना रासायनिक प्रतिक्रियाटा संगठित हो पार से शर्त गुड़ी को आम तीर चिन्ह उपर कि तले आम लिखा ये सेम देख जो कार्बन मोनोक्साइड सांगे हाइड्रोजेन को जो आम 340 वायुमंडल चाप जो आम प्रतिक्रिया कराइबा आम कौन पाइबा ना CH3OH CH3OH नामटा है मिथाइल अल्कोहल है साधारणतः मन रख OH टी जो धातु मानक पाखे थाए साधारणतः धातु मानक पाखे थाए
ଏଇଟା କ୍ଷାର ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଟା କ୍ଷାର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ପଠାଯିବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ବନ ଯୌଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଥିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ପାଖରେ ଯଦି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ନା ତାକୁ ଆଲକୋହଲ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମର କାର୍ବନ ଯୌଗିକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ଆସିବ ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିଯିବ। OHଟା ହେଉଛି କାର୍ବନର ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ବନ ଯୌଗିକ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ OH ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବସିଯାଏ ସେଇଟା ଆଲକୋହଲ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅଣୁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରେ? ନା ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋକଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ, 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦେବା ସହିତ 6ଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ଏବଂ 6ଟି ଜଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତୁମର ବହିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମତୁଲ କରିବା।